Chongmari shikangui phaidere kok pilaimani thaklailiya nogo nogo kami kami o himui kok pilai tongo sakni kostono wansugyawi obahaino chorilam constituency asuk thayo tipra motha dur tu dur kok awai khlai tongo oro phaimanjakha tipra motha leader Buddha Deborma tei Jiten Deborma akorok Nok bubagra goli goli bubagra bazet long live long live bubagra lagi phai bai de bubagra balen chunam nai gela ti balen tubu nai শুনিয়া কুদিন যে 70 বছর সেগুলো দখল হয় ডেমোক্রেসি থামলে পরে সেগুলো দখল হয়ে থাকে বসকাও ইলেকশন তো ডেমোক্রেসি মুভমেন্টই নুসুঙ্গ তাগলাইসির মানথানি অনলাইসির বুবাগরা जों बारा कई दं नतु बुबागरा समर्थन थायो नंगौ बगन बारा तो बुबागरा समर्थन थायो बन बागै तागलाय सिनि यासिर करायते नों नखौ बसु ताको बाय तागलाय बुबागरा ओ बुखुब जों फाय दे नगो बुबागरा सिनि जिनवान तो जों अनेक बोसोर बुट थाके बुदि रहे दैमान दिसाय थाङो कारण नों आरो लामा बिजली 5 বছর সরকার ভাবে মুখা পালে এখন তার মানে নাকি সিনি বুট ব্যাংক সিনি বুট না হইছে নিনা আনে বুট না হইছে হ্যাঁ ইনি মনো সমস্যা কারণ থাকো আবাইसिन কত বছর থেকে কাজ করে তাগলাইছেন বুবাগ্রানো যেন সমর্থন হই বুবাগ্রানো পাস করে হলাই বুঝবা বলবাবে নর যতরে নুখুঙো কাছে কাজে দেখি বুট মারলানে ডেমোক্রেসি রাজ্যে দিনে সিংহ তাগলাইনে থাংসাং আছে Bomario butra ne hintechen iko anara somario khai taglai jiga hambai de TWF long live Bubagra ki कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र में ये पौधनगर बीसी के अंतर हम लोग घर घर अभियान शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के द्वारा अलग राज्य की मांगों को लेकर यहाँ की जनजातियों के अस्तित्व रक्षा करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 को हम लोग फॉलो करते हुए त्रिपुरा की जो जनजाति क्षेत्र को लेकर अलग राज्य गठित करने के उद्देश्य लेकर आज हम लोग घर घर अभियान शुरू कर दिया है और हमारे आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं। अलग राज्य की मांग पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। TWF long live TISF long live TF long live TCF long live Bubagra ki Bubagra ai lộc thường YTF long live TWF long live Bubagra long live YTF long live TWF long live Bukungbara long live TWF long live TISF long live
Tipramotha Chorilam political block Ningai Chini Chorilam 19 Assembly constituency Ningai Tini Nisimichung Nobrum Brum Borok Bai Kaham Hamia Koklam Samla Salajan Bagi Panda Cheng Sajagnai Te Oboni Logino Sing Belai Kak Hamani Kaisa Mia 2023 ni 1 January no Chini Hani Montri Te Hayaka Chini Dofani Khoroksa leaders Chini Borom Ganang NCSR o Sing Charno Ya Kartangka Boni Bagi Sing Joto no Kak Hamlajak Hado Fani Bagi Chobak Laitani Bini contribution no Chungke Bo Poglak Bini Bagi Kabangma Sungjanai Te Monishini Takuk Budo Saka Bini Thani Je Manmarong no Jora Jora Sung Samungot Tepawi Tebo Bini Klaimamba Amti Samurong no Chini Dofani Tabuk Je leaders Neti Toronero Klaina ni Bagai Daitoro Nabai Nazak Banana ni Nangnai Abohai Daito no Toyo Sung Tini Dofani Chobo Bobagrani Naikolmani Bishing Ticket Nonkolajak Sung Kak Hamjak Bini Nukuni Borok Haikino Tamni Himba Chung Joto no Bobai Baksaka Samun Clay Pelemaniba Aun Bagi Borom Nang Sarno Chungoro Minute Kaisa Sung Nirobota Palon Kaimai Beke Bina Aptani Shantini Bagai Te Bono Borom Runani Digi Chung Tanglain Tongo Haini Bagi Chung Joto no Koinai Party Rasnoitik Dolno Karibo Chung Dofani Khoroksaba Chung Dofani leader no Kahamke no Kabai Kubake Borom Klainai Ebong Borom Runani Nango Ambai Very good morning. Singtini Chinisoilam constituency ni Kaisa Dutu Dureli Tam Nimala Sin Naharmung to Tangsase Tai Saba BJP Kaitong, Saba CPM Kaitong, Congress Sab Kaisong, Saimanja, Chini Naharmung Tangsa, one last fight, Sinduagrani, the Tagimong, Singtini Bisram once Potonogonisimi, Potonogo Bishinisimi, Sing Changnai, Changina, Sing White Saban Chelicola, Bongsi Badisro, Panusul Kawarkane. I was something Nano Tabu Saimanja. Bon Bagay, Sing Moro to Borok, Mia, Sini Koroksa, dynamic leader, Sini Hani Montri, Sini Sar and Chitimani, Bon Bagay, Sing Agminit or Kisapalon Kalene, Dai, Boni Atma Santi Ketongtang, Bohai leaders, Sini Dofani Koroksa leader, Kamaitamani, Sinibagi Belakan Koti, Siniti Prasaron Bishima, Sing Onekisu Serengabonitani, Bonatanic Serenganite on NC Sar and Chinitani. Bon Bagay, some of no Kunga Hike, some Choilam blog by the Loaji Lemani, one of them take some messages on the Bonukungo, the Sumborone Passetongo, the Charianchi in Nukuni Boro Hakan, some Duku, Bukawa, Kanamaja, Monotine, Singtini, daily on Konai, and Gatai Tinij Haimanza Yarok, for Conan Chimilogritan, Tamnimole, so strongly opposed Kayanago, main to Sinigol to Gadatipalan, one magazine, Tanzakana. Bubagra long live, Tipramotha long live, Tipramotha long live, YTF long live, TWF long live, Bubagra ki.